Hey everyone. As you can see, I've got more that I need to review. I'm kind of procrastinating starting the leisure, or continuing the leisure lesson because it was getting hard. So I think I'm just gonna procrastinate a little longer and do people. I hope everyone's having a good day. I just got out of work, so I'm having a good day now. Les hommes. Les hommes. They are students. Ils sont étudiants. Les garçons. Les garçons. The teacher works a lot. The students, no. The students, no. Le professeur travaillait beaucoup. Les étudiants, non. Les professeurs habitent ici. Les professeurs habitent ici. The professors live here. They speak French. Ils Parlent parlent français. français. Ils habitent ici. Ils habitent ici. They live here. The professors live here. Les professeurs Professeurs habitent habitent ici. ici. Elle travaille. Elle travaille. I think I said travail wrong earlier. I said travailler or something. Elle travaille. They are working. They speak English. Elle. Elle. Mange. No, they don't eat. They Mange. speak. Parle. Anglais. Anglais. Deux professeurs. Du professeur. Les filles sont étudiantes. Les filles sont étudiantes. Ils étudient. Ils étudiantes. Étudie. Étudiant, étudiante, étudie. Here we go. Étudie. Les étudiants étudient. Les étudiants étudient. Is that what he said? Les étudiants étudient. Les étudiants étudient. Come on, you know I got it right. Thank you. You didn't mark me right. I'm disappointed. Il parle français. Les hommes. Deux garçons. Deux. Les garçons. Il travaille en France. France. There we go. All right. Practice complete. Day one streak. I'm having like a huge streak of day one streaks, if that's even possible. All right, people two, get it. That's done. At home. Let's go home. De rien. You're welcome. Which of these is cow? La vache. La vache. How do you say nice? Gentil. Gentil.
He's opening the book. Il ouvre le livre, I guess. Voisin. Voisin. The white cats. Les chats blancs. Or blanc. I don't know. Brésil. Brésil. Voisin. Voisin. Fille. Fille. Pays. Pays. Mère. Mère. Ma maison a 4 pièces. Ma maison a 4 pièces. My house has 4 rooms. Espagnol. Espagnol. Voisin. Voisin. 2. De. Aéroport. Aéroport. Mère. Mère. Les pièces blanches. Les pièces blanches. The white rooms. I'm opening the house door. Je. Je. Ouvre. Ouvre. Ouvre Ouvre. la porte de De la la maison. Maison. Ils ouvrent les fenêtres. Il Ouvre les fenêtres. Ils ouvrent les fenêtres. Oh shit. Of course. Elle est gentille. Gentil. Il est gentil. Il est gentil. Gentil. Paul est très gentil. Paul est très gentil. Thank you. J'ouvre le livre. Les chiens blancs. Les chiens blancs. The female days open the window. The windows. La vache. No. Va. I think that's right. Yeah. Il ouvre la porte. Il ouvre la porte. My house has 4 rooms. Ma maison a 4. 1, 2, 3, 4. Cut? Is that how you say it? Quatre. Pièce. Ils ouvrent les fenêtres. Ouvre. No. What in the Ouvre, world was ouvre. I doing just then? Fe- Perfect. Do, 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 do. At home. All right, people. How do you say 14? 14. 14. We come from England. Nous venons d'Angleterre. Il n'est pas brun. Il n'est pas brun. Il n'est pas brun. Brun. He isn't dark-haired. They're Canadian. Ils sont Canadiens. Elles sont jeunes. Ils sont jeunes. They are young.
Ils sont jeunes. They are young. He isn't dark-haired. Il ne ne est n'est pas brun. 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 Ils sont jeunes. Wow, they repeat these a lot. Sont canadiens. Canadien. Nous ne parlons pas français. Ne parlons français. Nous ne parlons pas français. Il est brun. Elles viennent de France. Elles Elles viennent de De. France. They come from France. Je viens du Japon. Je viens du Japon. I come from Japan. The four Quatre. students On. are Sont. young. Je viens du Mexique. Je viens du Mexique. Bonjour, Jorge. How many years do you have? What? Just realized that I said Jorge. I wonder how you say that name. Georges. Couture. Say. Wasn't it something like this? 14? Oh, 14. Not 14. Yeah, they come from France. Ils viennent de France. Quel âge a Paul? What? Quel âge a Paul? Oh. Quel âge a Paul? I'm surprised that I only needed to hear that twice. Now, I don't know if I've gotten it right, but... How old is Paul? Nous venons de France. Nous venons de France. Nous venons de France. Oh, I was. Okay, here we go. Bonjour, Georges. Quel Âge. âge as-tu? Here we go. 14. All right, people 3 is ready to go. Is that everything? Maybe I'll do a lesson in leisure. I don't know. No, I'm going to stop it here. I'll make another video for leisure. This was just a fun little quick thing that I can post right now. All right. I hope you guys learned something. I'll talk to you soon. Bye.